नमस्कार। आम प्रिय छात्र छात्री माननकु अशेष अशेष शुभेच्छा। छात्र छात्री माने छुट्टी दिन माननकरे कौन करंती मु सेही कथा भाबुतिली जे बहु वर्ष तले मोर मने पड़ुची गोटे कथा जे गोटे क्लास रे पचारी थिली पिलांको जहा क्लास रे पढ़ा हेउची से बुढ़ा संखारी गल्प हो रेवती गल्प हो तपस्विनी महाकाव्य हो कि अमृतर संतान उपन्यास हो ए सबु विषय रे घर को जाई तमे माँ बापा भाई भौणी कहा आगरे भी किछि कह कि देखिलो हाथ टेकिबा केते जन कह बहुत कम संख्यक हाथ देखिली। तापरे मु सेमानकु अनुरोध कली जे तमे से कथा कर परीक्षा मूलक भावरे। आश्चर्य कथा अधिकरु अधिक संख्यक हाथ उठिबारे लागिले एवं विस्मयकर अनुभूति सबु मु सेठु सुनिबाकु पाइली। एते सुंदर उपलब्धि सबु जे से माने जाई जेते बेले कहउचंती पो झियो माने बापा मां को तपस्विनी रो कथा मां को आखि आर्द्र हो जाउची अश्रुरे बापा कथा कहि पारु नाहंती ए रूप झियोटी केबे देखि नथिला। से देखिला प्रथम करी ना माँ बापांक भितरे एते आवेग अछि एते स्नेह अछि। माँ बापा मध्य देखिले जे झियोटी भितरे एते श्रद्धा पूरी रही। मांसर विलाप गल्पटी जो पुओ ता भाईटी को कहिला ता भाई मांसाहार छाड़ीदेला से दिनठू कि प्रभाव से गल्पर। तेणु निजर बापा मां को आगरे भाई भौणी सहित पड़ोसी जो माने थिबे अंतरंग सेमानंक सहित भाव विनिमय करिबा माध्यमरे साहित्यर विषय वस्तु को संप्रसारित करि देई हबो। मने पड़ुची मु जेते बेले नवम श्रेणी छात्र थिली सेते बेले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय अमूल्य धन उपन्यास जोटा बिंदुर छेले तार मूल बंगला ताकू ओडिया रे पढ़ु थाए। आ मोर माँ पिउसी बड़ माँ एमाने समस्ते बसी थांती तांको आगरे मु सुनाए सेठू पृष्ठा परि पृष्ठा से माने हसंती एवं कहंती एइटा तो तो कथा सब लेखा होईची। मु कहे सत कथा तो सेति में मु ताको पढ़ी सुनाउची। तेणु परस्पर भितरे गोटे भाव संपर्क केतेबेले प्रतिष्ठित हुए जेतेबेले एई साहित्य संपर्क रे भाव आदान प्रदान खूब सुंदर भावरे करा जाई पारे। समस्तंक भितरे आवेग अछि समस्तंक भितरे श्रद्धा परि रहिछि समस्तंक भितरे गोटे असाधारण अनुभूति संपन्न गोटे आत्मा रहिछि। जदि आमे से विषय रे भाव विनिमय करिबा ताले निश्चित भावरे ताहा आसीबो बाहर को बाहरी जीवो। मने पड़ुछि सेमिति मते जर हुए जर हेले मु पिउसी को डाके
ପିଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ବସିବେ ଏବଂ ସିଏ ତପସ୍ୱିନୀର ମହିମାର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଂକ୍ତି ସବୁ ଗାନ କରି କରି ଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ମୁଁ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବି। ନିଦ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଯେ ମୋ ଦେହରୁ ଜର ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି। ଔଷଧ ପରି କାମ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁବା, କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ଦରକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏତିକିରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେମାନେ ଘରେ ବାହାରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ କି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଭାବ କେମିତି ସଞ୍ଚରି ସଞ୍ଚରି ଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ସଞ୍ଚରୁଛି। ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଈର ଧାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଯୋଉ ଅରୁଣ କିରଣ, ତାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିବା ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ବାସ୍।